Hello, telephone. Good morning. Adi naman ang aton tsambahay, nga timbahay na numero. Ano nakatsamba kagabihan? 877. Target gayud, charing. Pero kay, late naman kita. So, ambot ko nakatayap hayo ang iba. Direk maaram la. Okay, ini nga aton numero ka ng tugop source. Kuanin hiya. STL 3D. Okay? Pwede hiya. Okay, na 09-13-2023 kita. An aton oldro na pair last 2, 25, 541570. 251, 254, 415, 470. Iton hira nga mga pair nga 2, kung may dakatid ig paradis, ig padis. Kung may danimo baga bit nga baga numerong ay paradis dida, okay? Ang aton box pattern 7 ang gawa 709. Ita ada sulod 25 304 019. Example dida aton kukuhaon nga numero half box pattern 254 452. Pick 1 or 2 combination ay pag dinamong amadi kay kwarta ito ng igtaraya mo pikon makakatsamba ka permi. Okay? Sige, ngari kita bonus. Ang bonus 284. Special number 214. 214. Ang aton guide pasakay 139. Pwede ya maging 136. Alerto madiha pwede hiya tubtub alas 9. Pero ang siring alas 9 kuno hiya bangin gumawas. Ito nga kombinasyon na 139, 136 ang bantayan mo hiya ha alas 9. Eskalera 102 435 876 pwede yan maging 879. Okay, target rumble madiha double 844 800. Alayon pag-subscribe ha akon YouTube channel kaya ato na kita mag-upload mga madi damo tak-upload dito 4 times sa uskadlaw kay para alas 10, alas 2, alas 5, alas 9, alas 7, alas 9 mag-usa na hera. Okay? Agat sa tugopan aton YouTube channel. Thank you. An aton tibaraw source. Tibaraw source 9, 13, 23. Aniya STL 108 para Visayas. 608 Mindanao. Nobok permayo. 370 Special Visayas Mindanao. Visayas Mindanao target rumble ma di pa di. An aton 3D 637 bantaya na alas 2. 617 ayaw pagtagya gyapon hit alas 2. Last day today 948. Pwede hiya alas 2, alas 5, alas 9. 3D ha. Okay ka periko. Alayon pag-subscribe nga madi an aton YouTube channel nangunguyot na kaiyo agat sa tugup an aton YouTube channel. An aton tugup source number 2. An aton guide pasakay, naton guide combination all draw. All draw ha. Remember all draw. Number 1 268 928 298 628. Okay, target rumble. An ikadwa 183 153 target rumble. 328 382 target rumble. Kita aha uldro baya. An aton hat eskalera 123 pwede maging 321 234 pwede maging 432 876 pwede maging 879. Hat double 878 788 887 01 101 011 110 787 877 bagay na bumalik 778. Target lahat. Target. Pag T, target. Pag TR, it means target rumble. Adi kita hiton aton hat all tryo 699966.
Ang sunod, 156, pwede yan maging 165, 159, pwede yan maging 195, target rumble. Pwede STL tayaan. Okay, may dabayak surat. Alam bahon. Pwede STL ha, pwede. Oo, buka yung mga madi. 709, pwede hiya maging 706, kaya automatic man ang 9, egg, babalin tuwad, sarong, sige na, 708, okay, tiya slide ito on 709, 706, 702, tiya slide, and 709, pwede lang tayo maging 719, 716, okay, bantayan, bangin bumalik, and 709, okay, okay, sunod, 217, 287, if gusto mo laha, ang aton VIP number 169, 166, 199 mga madi. 169, 166, 199, 217, 287. If gusto mo la. Okay? Kung gagawa tayo ilat budget, didi ka mo focus iton. Sinisiring nga mga hot escalera, hot double. Okay? Kung da mo tim budget, ubos baga kada usa nga kuan di datay. Okay, iti baraw na source, pili gihapon kung hain timbaga arbor dida. Ox na ox. O, tugop gihapon iton ha, tugop. Tugop. Kay babush ka.